Hello guys. Nakatugi ko guys. Bago pa ko nakaabot gikan sa terminal, nag-deliver ko mangga. Nagbaktas ako kay aron sington pug ko ba. Pautang kong mangga. Grabe, so gituyo po na ko to nga kuan aron maka kuan ko kanang magawasan kong singot. So nagbaktas ko padulong og pabalik mo na pag-uli na ako kaapoy oy. Kay init ba ya? 10:30 na ba ito pag-adto na. Hindi lang po ta makuanan malinan og mangga og dili ta mag kuan dili mag maning kamot baktas. Ugaw kung ko. Wala tugo nagduyan din ko katug ko kadali. Guys, thank you for watching. Ingana gining guys na maning kamot. Arong mabuhay og makakaon og makakwarta. Magwanta gyapon ta guys. Bye bye. May udto sa inyong tanan.